guys, so nasa abyssal age ako guys. Tignan mo kasulat to. Abyssal age guys. So yung abyssal age yung black hole di yan natanggal guys. Parang siyang black hole yung abyssal age guys. So guys, tignan nyo di natanggal guys. Hindi natanggal. Tignan nyo guys hindi natanggal. Tignan nyo. Pakinggan nyo, di natanggal yan. Tignan mo. Ay, may ads. May ads. Dapat walang ads ah. Ay, bakit Lazada? Yung magta-10K ka na, wala ka pa rin post. Ayaw na kasi mag-post agad yung mag-7K. Okay guys, okay. Tignan nyo hindi natanggal. O, diba? Hindi natanggal. Parang hindi natanggal guys. Wait lang pala. Ay, ganito yung mga type ko. Dito yung nag-Spanish. Ate, di pa ako nakakailan ng Ha? May manok. Lagar daw. Wala nang balik. So guys, hindi natanggal guys. So, thank you for watching ito. Thank you for channel for video. Okay, so next time. Bye!